Mga mami, bilhin nyo to. Maganda. 250 lang naman. 26. Code, maganda. Maganda talaga siya. 26, maganda. Ate kong girl. Hindi siya maong, pero para siyang maong. Basta maganda siya. Ma'am Charito, yours na. Next, very Zara, office pants. Office pants. Black trouser pants, garter sa likod, front is non, pocket board size. Okay, Zara levels to mga mami, hindi siya parang papel ha. 26, 29. 26 to 29, code trouser. Code trouser, 50 pesos. I'm Susan Tababa. Next mga mir, pang malaking julak hangers. The sun is needed, garterized drawstring. Okay, maba sa akin mga mami, pang mga 5'2", 5'4", ganyan. 30, 36. 30 to 36. Code. Tali. Code tali. 30, 36. 50 pesos. Ganda nito. Detailed to mga mami. Tali ng kahapon. Ma'am Charity. Next mga mami for the airport. Kaya lang wala na tong tahi sa likod. Sige, libre na lang. Matahin nyo lang na natanggal yung tahi. Kita na yung garter. Pero masusuot pa. Okay, pang airport to mga madam. 24 to 30, pocket both sides. Okay, libre na lang. Libre, mine. Mga mami, all goods yung garter. Natanggal lang yung tahi niya, oh. Sa likod. Pero okay pa. Masusuot eh. Natanggal lang yung tahi. Code, libre, mine. For the airport yan. Ganda, oh. Ma'am Susan, tababa. Next mga mami. Parang bago. Ganda rin neto. Okay, white leg mga mama. Sakto sa height ko. Okay, ganda. 24.33. 24.33. Parang bago, te. 50 pesos. 24.33, parang bago, 50. Ma'am Wilma, yours na, Ma'am Wilma. Next mga mami, maganda to. Jogging pants, mga madam. Saan ba harap? This one, charcoal gray. Charcoal gray. Garterized lang ha, white leg. Mahaba sa akin konti. Konti lang, mga mama. 26.34. 26.34, uleng. 50 pesos. 26.34, uleng. 50 pesos. Uleng ng kahapon. Ma'am Nils, yours na po. Next, pang summer, mga madam. Ganda. Siyempre, magandang-ganda ng tela. Garterized drawstring, white. White daw, mga madam, hindi na siya planchado. Small to 34. Size small, pwede. Adjustable yan. Okay, to 34. Code tela. Ang ganda ng tela. Tela. 50 pesos.
Hindi lang siya planchado. Hello, Ma'am Nils. Yours na. Ito office pants, mga madam. Office pants. Nasa harap yung bulsa niya. Why? Wide leg. Haba sa akin, mag-heels na lang kayo. 28 med. 28 med. Code black. 28 med. Code is black. 50 pesos. Black. Ang Rosemary visible po. Ma'am Suzanne Tababa. Mga mami kong mami, Diyos ko Lord. This is Chalice. Yung front niya walang garter, yung likod may garter, mga ate. Okay, very wide leg. Ayan, very pang mami. Mas mapresko pa sa mapresko. Okay, very pang summer. Pang summer daw. 32 to 38. 32 to 38. Chalice. Chalice. 50 pesos. Yon, nalobat na ako, mga mami. Mga mami, maganda to. Chalice tela neto. May problema, Ma'am Rosemary, yung yung comment section ko kanina pa. Ma'am Nils, yours na. Okay, ito maganda to, mga mami. Short lang to, bitin siya. Okay, may kasamang belt. Garterized. Maikse. Bitin, pero wide leg. 28-32. 28-32, black belt. May bulsa pala. 28-32, black belt. 50 million. Black belt. Black belt in the making. Uy, ang aga pa. Pero pagod na ako. Ma'am Levy, yours na. Next, mga mami, itong jogging pants na to, very Zara. Weird. Di ba usually pag jogging pants, para siyang papel? And this is, ay, hindi pala. Kala ko Stradivarius. Bagsak tela na itong jogging pants na to. Hanggang 30, mga mami. 24 to 30, Zara levels. 150 pesos. May 2 stripes sa gilid. Very Zara. Ay, madumi. Dumi ka, te. Zara levels. Ayaw dumikit to kasi sobrang dulas. Ma'am Shirley, yours na. Ayaw niyan dumikit. Next, ito pang beach to, ha. Mga mami, pang cover. Medyo see-through siya, medyo. Hindi naman super see-through. Okay, pang beach lang, mga madam, ha. Pang beach, bitin, pero wide leg, mga madam. Pang beach, 32 to 38. 32 to 38. Code cover. Code cover. Pang beach to, mga mami. Pang cover up sa bikini. Cover. Takpan. Ang dapat takpan. Ang Boracay, mga madam. Ma'am Cecilia, yours. Next, mga mami, this